Bonjour, salam alaikum. Bon, je fais cette vidéo, c'est pour répondre à certains questionnements ou certaines questions de pas mal d'amis qui me suivent sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn et qui se demandent pourquoi j'avais arrêté les lives. Pour les rassurer. Pour le rassurer, je leur dis que cet arrêt était un arrêt momentané. Pourquoi momentané? Tout simplement parce que j'étais victime d'une arnaque d'un niveau très très élevé. Et j'ai préféré disparaître pendant un moment. Et là, je vous rassure que je reprends. Je vais reprendre à partir de la semaine prochaine mes lives. Et je commencerai par le live Instagram. Je vais passer l'annonce concernant, c'est-à-dire ce live, concernant le thème que je vais traiter. Donc, pour les arabophones. هناك مجموعة من الأشخاص اللي تيتابعوني في يوتيوب في انستغرام فيسبوك لينكدين تيتسائلوا علاش ما بقيتش ندوز اون لايف. المشكل اللي تطرح لي هذه ابوبخي واحد شهر ونص جو بو دير وي ان موا اي دمي شهر ونص حتى شهرين هو انني كنت ضحيه ديال واحد لاغناك باغ ريزو سوسيو فضلت انني نوقف لفتره ليست بطويله فتره نقدر نقول انها وجيزه واخا انها بالنسبه للناس اللي متابعيني بنت لهم كبيره بنت لهم طويله بلوتو دونك هنا تنطمئن هون انني ابتداء من الاسبوع المقبل ان شاء الله غادي نبدا لي لايف ديالي غادي ندوز الاعلان اللي غادي يتضمن الموضوع ديال اللايف اللي غندوز بدايه بانستغرام. Pour les lives Facebook, YouTube plutôt, ils vont suivre بإذن الله. غادي نبرمجهم بإذن الله. شنو هي النصيحة اللي غنعطي الأشخاص اللي تيداولوا اللي موجودين في ستادير في لي ريزو سوسيو؟ انتبهوا الله يخليكم. on doit faire attention واخا اننا زعما تنتبهوا يعني انني انسانه حذره بطبعي، انسانه اللي ما عنديش اتصالات مع اي اشخاص يعني en français pas avec n'importe qui، يعني انني تنفلتري تنحاول الاشخاص اللي ما تنعرفهمش بزاف ولا اللي ما معروفينش تنحاول انهم ما نعطيهمش داك لو اوكي باش يدخلوا معايا، ولكن مع ذلك اخترقوا الحساب ديالي، اخترقوا الحساب ديالي في فيسبوك واتصلوا بيا واتصلوا بيا على اساس انهم المهم جو بريفير ما باغيش ندوي في هذا لان كانت واحد التجربه شويه قاسيه لانه كي بحال تقول عصابه سرقه بحال تقول شفار شدك c'est-à-dire وسرقك سي بريكس لا ميم شوز، ولكن ان نيفو تري زيلفي. يعني هاد الاشخاص اللي اخترقوني اشخاص مثقفين، اشخاص عندهم اتصالات في الناحيه الصحفيه، في الناحيه في المجتمع المدني، وعندهم اتصالات حتى في ميدان المقاولات. هاد الاشخاص انتحلوا اشخاص تدير شخصيات شخص معين اتصلوا بيا على اساس عمل معهم. بون الحمد لله الله لطف، الحمد لله اكتشفت انهم كانوا باغين الفلوس فقط، ولكن المساله اللي شويه نقدر نقول زعزعتني شويه هو الاختراق ديال الحسابات ديالي. Donc pour traduire il faut faire très attention. Les personnes qui m'ont contacté, c'est des personnes qui sont très introduites dans le domaine des médias, dans les domaines des entreprises, dans les domaines même je dirais de la société civile.
c'est-à-dire c'est des gens qui sont bien informés. يعني انهم متبعين حتى متبعين حتى المعلومات المتعلقة ببعض الشخصيات اللي عندنا هنايا، الشخصيات المغربية في الميدان الاقتصاد وفي ميدان المقاولات وفي ميدان بصفة عامة، حتى في ميدان les associations, les ONG, الجمعيات. Donc, mon conseil, c'est de faire très attention. Bien qu'on fait attention. De nature, moi, je suis une personne qui est très prudente. Je n'accepte pas n'importe qui parmi mes abonnés. Et malgré tout, j'ai failli être victime d'une grande arnaque. C'est pourquoi j'avais préféré m'arrêter à un certain moment. Ça m'a un petit peu déstabilisée. Et donc, j'ai pris le temps de faire mon enquête, c'est-à-dire à mon niveau, et j'ai pris le temps de situer la personne et je l'ai signalée. Donc, je reprends, Inch'Allah, mes lives à partir de la semaine prochaine, comme je l'ai dit au début. Et je vous dis merci de vos contacts, merci de c'est-à-dire de vos questions ou questionnements. Et faites très attention dans le domaine de la cybercriminalité. Il y a vraiment, ces gens-là, ils ont tous les moyens, ils usent de tous les moyens pour arriver à leurs besoins. Mais alhamdulillah, Allah lataf, Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous dis, suivez-moi, je vais publier l'annonce de la prochaine rencontre sur Instagram Live à la semaine prochaine et merci encore une autre fois.